Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tisiung Cememen Ping An. Kita sungguh bersuka cita karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita satu kali kesempatan untuk kita bisa hadir di tempat ini memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menundukkan kepala kita menenangkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Jikalau kami ada sampai hari ini bukan karena kehebatan kami, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Meskipun mungkin terkadang apa yang kami lakukan tidak semua seperti yang kami inginkan, tetapi kami percaya semuanya seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dengan iman dan pengharapan kami mohon Tuhan hadir memenuhi tempat ini, agar hati, jiwa dan roh kami hanya tertuju kepadamu. Sertailah ibadah kami dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Tidak ada Allah seperti Tuhan kita. Dialah yang terindah, termulia, dan Dia adalah segala-galanya. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, Kau yang terindah. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. bersama-sama kita katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah, Tuhan yang terindah di dalam hidup kita. di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis, Kau yang termanis
dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan. aku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kuasa-Mu terlebih besar. Bersama-sama kita serukan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Ya Tuhan, Engkau begitu besar bagi kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya jemaat yang menyanyikan lagu ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh ajaib. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Amin Tuhan. menolong hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Oh, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Engkau besar Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Bersama-sama kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. So sekalian mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sinak di hadapan Tuhan. Kita mengevaluasi akan hidup kita di hadapannya. Di dalam Roma 7 ayat 17 sampai 18. Dikatakan demikian, kalau demikian bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. So sekalian ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan betapa kuasa dosa, sifat kedagingan di dalam kita begitu kuatnya sehingga mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa.
Mari kita bersama-sama mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Bapa di surga, Allah kami yang melihat segala sesuatu, yang mengetahui isi pikiran kami, yang mengetahui hati kami yang terdalam. Sesuatu yang dapat kami sembunyikan di hadapan manusia, tetapi tidak demikian dengan Engkau. Sesuatu yang bisa kami tampilkan secara luar biasa di hadapan manusia, tetapi Engkau mengetahui isi hati kami yang terdalam, keberdosaan kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang kudus, dan kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa. Bapa yang Maha Tahu, Bapa yang penuh dengan pengampunan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ampuni setiap dosa, kesalahan kami, baik dosa perbuatan kami, dosa pikiran dan isi hati kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga kami boleh bersama-sama dilayakkan untuk menghadap tatamu yang kudus, pribadimu yang kudus, karena kami terlebih dahulu sudah dikuduskan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh dengan leluasa datang ke hadirat-Mu yang kudus, beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Mengatakan, dalam murkanya yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kita bersyukur ini adalah janji dari Allah. Seberapa besar murkanya, tetapi ketika kita datang mengakui dosa kita, kasih-Nya mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Amin. Kita tetap berdiri, mari bersama-sama kita akan membacakan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Ebenezer.
situ. Habis itu tadi. Enggak, udah di Roma. Oh, situ. Di Roma. Bersukalah, nyanyi sorak, pujilah Dia. Bersukalah bagi Yesus Tuhan Allah, terpujilah Dia. Semesta jagat raya bersujud menyembah. Haleluya, haleluya. Lembah gunung pun memujinya, bersuka sebab kasih-Nya. Dengan hati yang bersyukur datanglah, sembah dan puji. Haleluya. Bersukalah, nyanyi sorak, pujilah Dia. Bersukalah bagi Yesus Tuhan Allah, terpujilah Dia. Sungai bertepuk tangan, gunung bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Menyembah Dia, seakan bersoraklah. Dia suruh surga dan bumi bernyanyi. Hai jiwaku, pujilah Dia Allah. Bersukalah, nyanyi sorak, pujilah Dia. Bersukalah bagi Yesus Tuhan Allah, terpujilah Dia. Semesta jagat raya bersujud menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersoraklah, puji Tuhan, sebab kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Paduan Suara Ebenezer. Dan sekali lagi tidak bosan-bosannya saya mengajak saudara-saudara yang mempunyai kerinduan di dalam memuji Tuhan. Marilah bergabung bersama-sama dengan kami di Paduan Suara Ebenezer. Boleh? Wah, kali ini gak ada yang berani jawab. Sebelumnya saya tanya banyak yang jawab tapi gak datang Selasanya. Tidak apa-apa ya. Tapi sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Amin. 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 Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita datang ke bait Tuhan bersama-sama memuji Tuhan, bermazmur baginya. Datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. sebelah kanan saya, datanglah ke baitnya. Suaranya. Bersyukur ke dalam pelatarannya. Wow. Dengan hati bersih. Kiri saya. Rasakan Haleluya. dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Betapa hebat Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi dan di surga. Itulah Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, Oh, oh. bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Colek kiri kanan saudara, katakan, Tuhan kita hebat. Luar biasa. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rus Japri.
dan akan diterjemahkan oleh Saudara Makmur. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi handphone yang masih bersuara, tolong di silent. Sungguh-sungguh kita mempersembahkan yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami, perlindungan kami, pertolongan kami. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, penselamatanku, pengharapan jiwaku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau. Katakan bersama-sama, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Sekali lagi ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah. Ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. So sekalian mari kita masuk di dalam doa. 弟兄姐妹们，我们同心进入祷告。
Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的阿爸父上 kami 帝， sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. 我们已经赞美高举你的名了。 Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 这时候我们要聆听你的话语， Sehingga ketika firman Tuhan kami dengar dan kami lakukan, 好让当我们听，而且我们行你的道的时 bukan 候， hanya mulut kami saja yang memuji Tuhan, tetapi hidup kami, seluruh jiwa kami boleh memuji Tuhan. 不是单单我们的口来赞美你，但是我们的心、我们的行为都来赞美你。 Oleh sebab itu, ya Tuhan, pakai kedua hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan, 所以求主使用你两位仆人， sehingga boleh menjadi alat dan menjadi berkat bagi setiap kami. 好让人成为今天早上弟兄姐妹们祝福的管道。 Kami siap mendengarkan firman 我们已经预备好要听你的话语了。 di dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基 Kami 督的名， panjatkan doa kami. 我们祷告， Amin. 阿门。 Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Pembacaan Alkitab kita sudah masuk kitab apa? Kitab Kolose. 我们读经已经到哥罗西书了。 Dan hari ini pembahasannya dari Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. 今天早上我们要讨论的是从哥罗西书第1章15到17节。 Tetapi karena ada beberapa poin yang saya pikir akan terlalu luas kalau setiap poinnya itu disampaikan. 但是如果每一句我们都很深来查看， Karena ayat yang ke-15 sampai 17 itu menjelaskan bagaimana hubungan Kristus dengan ciptaan. 因为我们第15节到17节只有关于基督跟他所创造的关系。 Dan ayat 18 sampai yang ke-23 menjelaskan bagaimana hubungan Kristus dengan gerejanya atau dengan kita orang-orang percaya. 18到23节就是解释关于基督跟我们成为他的门徒。 Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk berfokus kepada ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 所以我们今天早上只有单单来思想第15到17节， Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. 只有单单用印尼文来读。 Karena memang saya cuma bisanya bahasa Indonesia. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu ada di dalam Dia. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Pada bagian ini tema kita adalah keutamaan Kristus. 今天早上我们的题目就是基督居首位。 Sejauh mana sebenarnya kita seharusnya mengenal Kristus? 到底我们应该认识基督到多深呢？ Apa akibatnya kalau kita salah mengenal Kristus? 如果我们认错了，我们有什么后果？ So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 弟兄姐妹们， pernahkah saudara salah mengenal orang? 我们是否有认错过人？ Ya, pernah? Pasti kita pernah. 有吗？应该有。 Nah, waktu kita salah mengenal orang pasti ada resikonya. 当我们认错人，应该有那个后果， Ada akibatnya. 有那个后果。 Minimal kita malu. 最少我们是害羞。 Akibatnya bisa yang ringan sampai fatal. 那个后果会很轻的，而 Pasti 且很严重的。 kita pernah salah mengenal orang. 我们一定有认错过人。 Pada satu hari saya pergi ke supermarket. 有一次我到那个百货公 Waktu 司 saya 去， masuk ke dalam,
进了 Saya lihat ada seseorang dari belakang. 我看一个人他的背后， Saya langsung menduga ini pasti teman saya. 我就是猜这应该是一定是我的朋友。 Karena saya orangnya suka bercanda. 我是很喜欢开玩 Maka 笑的 saya 人， langsung berjalan ke arah dia 我就走到靠近 dan 他， sengaja menabrak dia. 我就碰他。 Setelah itu saya berjalan kurang lebih 5 meter. Loh, kok dia nggak panggil nama saya? 然后我就离开了大概5米。 Biasanya teman bilang, "Hei Rusti," kan begitu. 平常我的朋友 Ini 会 enggak 打招 manggil 呼， nama saya. 他没有叫我。 Dan setelah saya balik, tok, saya kaget. Ternyata itu bukan teman saya. 然后我就反身看，这本来不是我 Saya 的 bilang, 朋友。 "Kok, sorry kok, maaf. Saya kira engkau teman saya." 我就说先生，对不起，我认你是我的朋友。 Resikonya saya malu. 他的后果我就是害羞。 Kalau seandainya di depan saya 第二就是如果在我前 ada 面 seorang pria yang badannya gemoy. 有一个男人很胖的， Wah, terus saya duga, ini guru Injil Advent nih. 我可能猜这应该是Advent传道。 Maka kejadian yang tadi terulang. 所以刚刚发生的再一次发生， Terus saya dorong dia. 我就碰他， Ya, dia nggak panggil, kok Rusti? Dia nggak panggil seperti itu. 他没有打招呼， Dan saya berbalik. 然后我就看， Saya kaget. 我很吓了一跳。 Ternyata bukan yang gemoy itu bukan guru Injil Advent. 这本来那个胖的本来不是Advent 传道， Ternyata Presiden Prabowo Subianto. 本来就是我们总统苏比安多总统。 Pasti tamatlah riwayat saya. 我的后果就很糟糕了， Ya, karena presiden aja kita mau megang nggak boleh. 因为总统本来我们要 Apalagi disenggol 摸不 dengan 到， badan. 而且我就撞他， Maka inna ilahilah rojiunlah saya. Ya. 我就完了。 Nah, saudara sekalian salah mengenal seseorang 弟兄姐妹，如果我们认错一个人， ada resikonya, ada akibatnya. 有后果我们要承担的。 Dari akibat yang mungkin kecil sampai resikonya begitu besar. 从那个很轻的那个后果到那个很严重的后果。 Dan Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini pun banyak orang salah mengenal 弟 Kristus. 兄姐妹，今天很多人也是认错了基督。 Ada orang atau kelompok yang memandang Kristus dengan cara yang hina. 有一群人，他们就是用不应该认的那个基督， Atau memandang Yesus, melihat Yesus ada sesuatu yang mulia di dalam dirinya. 或者他们看基督里面有一个很荣 Yang 美 memandang 的， Yesus rendah mungkin dia mengatakan Yesus itu mah nabi palsu. 可能他们说这个基督就是那个假弥赛亚， Yesus itu pemimpin gagal. 这他是很失败的那个领袖。 Disalib murid-muridnya pada melarikan diri. Dia pemimpin gagal. 他被钉在十字架上，门徒就散了。 Dia nabi, tapi dia nabi palsu. 他先知，可是他是假先知。 Ada orang yang memandang Kristus dengan cara yang demikian. 有人看基督就是用这种的看法来看。 Tetapi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang memandang Yesus dan Yesus dianggap mulia. 但是有另外一群人就是看基督是荣耀的那个基督。 Kalau saudara-saudara kita ditanya dari kelompok Muslim, 如果我问那个回教徒的信徒， ketika mereka ditanya siapakah Yesus, 当我们问他们基督是谁呢？ maka orang itu akan menjawab atau pemimpin agama itu akan menjawab seperti ini. 他们就这样的回答： Yesus itu bagi kami adalah seorang nabi yang besar. 基督对我们来说是一位很大的、很伟大的那个先知， Nabi yang mulia, 很荣耀的先知。 nabi yang akan datang terakhir menjadi hakim. 要来最后再来的先知。 Mungkin kelompok dari Muslim mengatakan demikian. 可能回教信徒，如果我们问，就是这样回 Siapakah 答： Yesus? 基督是谁呢？ Yesus seorang nabi, 基督就是先知， nabi yang besar, 很伟大的先知。 nabi yang akan datang menjadi hakim dunia ini. 要将来要再来的先知， Tetapi dia hanya sebatas seorang nabi.
但是他就是单单成为一个先 Dan 知，一位 mungkin 先知而 ada 已。 kelompok-kelompok agama atau pemimpin-pemimpin agama dari agama lain. 但是有另外的另外信徒的那个领导们， Ketika mereka ditanya siapakah Yesus? 当我们问基督是谁呢？ Dan mungkin mereka akan menjawab, Yesus itu seorang guru yang luar biasa. 可能他们就是回答，基督就是很伟大的老师，导师， Ajarannya begitu agung, ajarannya begitu mulia. 他的教导都是很好， Ajaran kasihnya itu sangat menyentuh hati kami. 他所教导的就是关于爱的，对我很感动了我们。 Mungkin kita juga mengetahui seorang yang bernama Mahatma Gandhi. 可能我们认识有听过一位就是马哈马甘地。 Ketika dia ditanya, siapakah Yesus bagimu? 当我们问他，对你来说，基督是谁呢？ Dia penggemar Yesus. 他是很喜欢基督， Dia pengikut ajaran Yesus. 他是跟着 Dia 基督的 mengagumi 教导， begitu luar biasa ajaran Yesus. 他很崇拜那个基督。 Tetapi ketika ditanya siapakah Yesus, 但是当我们问他基督是谁呢？ maka dia menjawab, 他就这样的回答： Yesus bagi saya adalah pemimpin agama yang luar biasa, guru moral yang luar biasa. Tetapi dia tidak ada bedanya dengan Siddhartha Gautama dan tokoh-tokoh moral lainnya 基 yang 督 luar biasa. 基督对我来说是一位很伟大的老师，跟那个悉达多高达玛没有分别。 So sekalian, jikalau ada orang atau ajaran yang melihat Yesus begitu agung, 弟兄姐妹，如果有人看基督的教导很荣耀、很伟大， dia nabi yang luar biasa, 他是很伟大的那 dia 个 guru 先知 moral yang luar biasa. 导师，很伟大的导师， Tetapi tidak sampai memahami 但是他们不了解 Yesus adalah Tuhan. 基督就是主， Yesus adalah pencipta langit dan bumi. 基督就是创造宇宙万物的主， Yesus yang menopang segala sesuatunya. 基督就是照顾宇宙万物的主。 Maka ajaran yang demikian kelihatan agungnya 所以那么伟大的那个教导， tetap merendahkan siapakah Yesus. 还是他们看清那个基督是谁。 Kalau ada seorang presiden 如果有一位总统 tidak dianggap presiden, 他不被看 dia 成为 hanya 总统， dianggap sebagai seorang kepala desa saja. 只有被看一位那个小村的那个领导。 Wah, kepala desa ini agung, baik, mulia, apa yang dikerjakannya luar biasa. Tetapi sebenarnya dia presiden, tetapi hanya dianggap kepala desa saja. Ini tetap yang namanya penghinaan. 他本来是总统，但是人人看他只有一个小小的那个小村的那个领导。 Bapak Ibu Saudara sekalian, salah mengenal Yesus 弟兄姐妹，如果我们错了认识基督， bukan hanya terjadi di kalangan di luar kekristenan, 不是单单发生在这个基督徒之外， tetapi salah mengenal Yesus 但是认错基督 bisa timbul dari kalangan Kristen sendiri. 可能会发生从基督徒里面。 Dan khususnya ketika mereka membaca ayat bagian yang kita baca. 特别当他们读看这个哥罗西书的时候， Maka ada yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. 所以他们有的说，基督是第一被创造的， Sebagai ciptaan yang pertama, dia dengan Allah Yahweh, dengan Allah Bapa menciptakan segala sesuatunya. 他跟天父一起来创造宇宙万物的。 Dia dijadikan sebagai kurios, sebagai Tuhan, itu bukan karena bersumber dari dirinya, tetapi pemberian dari Allah Bapa. 他成为主，不是从他里面成为主，但是是天父赐给他的， Dia diangkat oleh Allah Yahweh, dia diangkat oleh Allah Bapa. 是天父把他成为那个基督主。 Allah itu hanya satu, 上帝只有一位， yaitu Allah Yahweh, dan Yesus hanya ciptaan yang pertama. 只有那个亚惠的上帝，
而且基督就是他所亚辉所创造的， Ciptaan yang begitu mulia. 是很荣耀的、荣美的那个创造 Tetapi 者， dia hanya seorang ciptaan saja. 但是只有单单被创造的人物。 Saudara sekalian mungkin punya pengalaman dengan orang-orang yang memiliki ajaran seperti ini. 弟兄姐妹，可能我们有经历过跟这样的教导， Yang datang ke rumah kita ketok-ketok. 到我们的家，他们敲门， Kita buka pintu. 我们开门， Dia bertanya kepada kita, 他们就问我们， Pak mau belajar Alkitab enggak? 先生，你是不是要学习圣 Pak 经， mau belajar firman Tuhan enggak? 要学习神的话吗？ Yang kalau kita ajak dia masuk, 如果我们请他进来， salah satu ayat yang sering dipakai adalah ayat ini. 其中他们最喜欢用的那个经文就是我们刚刚读 Dia 的， yang sulung dari segala ciptaan. 他是手生的， Berarti dia juga ciptaan. 所以他就是被创造的。 Ya, mungkin itu membuat kita kaget. Wah, benar ya ajaran dia ya. 这个教导可能我们吓了一跳，是不是基督是被创造的呢？ Atau kita mendengar seminar-seminar yang diadakan oleh seorang pendeta yang besar. 或者是我们听过很大的那个牧师来讲到， Yang mengangkat kembali ajaran seperti ini. 把这个题目再讲一次。 Yang mengangkat bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, tetapi dia adalah ciptaan yang pertama. 他们的教导是基督不是基督主，但是基督就是被创造的主， Dia hanya kurios. 他就是 kurios。 So sekalian, Yesus memang seringkali disebut dengan kurios. 弟兄姐妹们，基督常常被称为那个 kurios。 Kalau Alkitab menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, Tuhan. 如果我们翻译到印尼文，就 kurios 就是主。 Ada kata lagi yang namanya theos. 有其他的词就是 theos， Ditujukan kepada Allah yang menciptakan segala sesuatunya. 就是关于被创造的主。 Kalau di dalam kekristenan. 在基督教里面， Tetapi di orang-orang Yunani, orang-orang di luar Kristen menyebut theos itu untuk dewa-dewa. 但是在基督徒之外，他们说 theos 就是他们所拜的那个偶像。 Kata kurios ini tidak selalu untuk Tuhan. kurios 这个字不是单单经常用在主， Tetapi bisa untuk manusia yang punya kedudukan atau punya jabatan. kurios 也可以用在人类，他们蛮有权能的， Seseorang yang 掌权的 memiliki kekuasaan. 他们有掌权。 Kalau misalnya pendeta Paul itu adalah kepala pemerintahan. 我们比如说保尔牧师是那个总统， Seandainya dia bukan pendeta tapi dia presiden. 比如说他不是牧师，他是一位总统， Maka kita harus berkata kurios 我 Paul 们 itu. 我们应该叫他 kurios 保尔。 Kurios Gurinjal Advent, kalau Gurinjal Advent itu seorang presiden. kurios Advent， Tapi kita jangan kurios lah. Kurusan Advent itu lebih cocok. Nah Bapak Ibu sekalian itu kurios artinya. 这就是 kurios 的意思。 Itu bisa dibuat raja, bupati atau orang yang memiliki kekuasaan. 这个字会用在那个有权能的那个人， Tetapi theos hanya untuk Allah saja. 但是 theos 这个字只有单单用在那个上帝而已。 Ketika saya menonton sebuah YouTube acara seorang apologet Kristen 当我看那个 YouTube 那个影片， yang seringkali berdebat dengan orang-orang yang berasal dari Muslim, 他们就常常跟那个回教徒那个讨论， maka dia mengangkat istilah kurios ini. 他就把这个 kurios 这个字来 Dari 讨 mulutnya 论， keluar kalimat seperti ini. 从他就这样的说， Yesus itu Tuhan bagi kami, kurios bagi kami. 耶稣对我们来说是主，是 kurios。 Maka itu sama dengan Muhammad. Muhammad itu kurios bagi kamu, Tuhan bagi kamu. 所以这个跟那个穆罕默德一样的
一样的 kurios。 Saya nggak tahu di balik pemahaman apologet ini seperti apa. 我不知道他的背后他的观念关于主这个 kurios 的是什么 Apakah 观念，有什 pemahaman 么 dia 观念？ Yesus kurios dan juga Yesus adalah theos. 我不知道他的观念，基督是 kurios 跟 theos 一样吗？ Apakah Yesus dan dengan Muhammad di Islam bisa dipersamakan? 我们的基督跟那个穆罕默是不是能平等呢？ Jawabnya tidak. 回答就是答案就是不是。 Bagi 不可以 Muslim, Muhammad hanya seorang nabi. 回教徒他们穆罕默就是一位伟大的先知， Tetapi bagi kita, 但是对我们来说， dia adalah theos yang menjadi manusia. 基督就是 theos 成肉体的， Dan sebagai manusia, 成为人， dia punya jabatan nabi. 他有先知这个 Nabi 叫 artinya seseorang yang menyampaikan sesuatu dari Tuhan. 先知就是一位把神的道传出去的。 Jadi antara Muhammad dan bagi Islam dengan Kristus bagi orang Kristen itu jauh berbeda. 所以穆罕默跟那个基督完全不一样。 So sekalian, banyak pengertian yang salah dari orang Kristen yang menganggap Yesus bukan Tuhan karena kalimat seperti ini. 弟兄姐妹，很多基督徒的关于基督的观念也错了。 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan utama dari segala yang diciptakan. 因为这个字就是儿子不是那不看见的像是手生的，一切被他创造的。 Bapak Ibu sekalian, maka kita melihat ayat ini. 所以弟兄姐妹，我们来看这句经文。 Kata yang sulung ini 当我们看这个手生的， bermakna dia itu dicipta atau dia itu pencipta. 手生的意思就是他被创造的，或者是他创造者。 Kata ini berasal dari kata prototokos. 手生从那个 prototokos 这个原文 Kata prototokos 的 这个字 berasal dari kata protos 是从 protos dan tikto. 跟那个第二次就是 Proto itu artinya paling awal, protos 就是第一的、主要的。 tikto artinya melahirkan atau dilahirkan. TikTok 就是出生的。 Jadi ketika ayat yang sulung ini, 所以当我们看这一节经文的时候， maka kata yang sulung ini memiliki makna 所以这个手生的有这个意思， yang dilahirkan lebih awal. 是首先被出生的。 Tetapi apakah pengertiannya begini? 这个意思是不是这样的吗？ Di dalam kekekalan 在那个永恒里面， hanya ada Allah Bapa. 只有天父而已。 Allah Bapa kesepian. 天父孤单，自己他孤 Dia 单， ingin punya anak. 他要有孩子， Maka Yesus dilahirkan. 所以他就出生那个主耶稣。 Yesus berada. 主耶稣的出生的， Apakah maknanya demikian? 是不是这样的意思呢？意义呢？ Maka jawabnya tidak. 回答就是不是。 Yang sulung ini 手生的意思， memiliki makna pengertian. 它的意思就是， Nah, kalau kita lihat dalam konteks budaya pada zaman itu orang-orang Ibrani, 所以我们看那个时候的那个文化， anak sulung 手生的 itu adalah anak yang lahir pertama kali dan juga sebagai anak yang pertama itu dia memiliki yang namanya kekuasaan ahli waris. 手生的是他在家庭里面第一次生下来的。 Dia menggantikan posisi dari ayahnya yang sudah meninggal sebagai kepala keluarga secara keluarga besar maupun kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya. 手生的意思，他蛮有权能的，他是代替是接班人，把爸爸所留下的那个财产接下去。 Anak sulung ini 手生的这个孩子， bisa saja tidak selalu adalah selalu anak yang pertama. 不是单单第一个
Misalnya 而已。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud anak sulung bukan? 大卫是不是首生的吗？ Jawabnya bukan. 回答 Dia 就是 anak 不 yang 是， ke-8. 他是第八个，排第 Tetapi 八个。 dia diangkat menjadi raja. 但是他被选成为王。 Maka dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-28 dikatakan 所以在 Daud itu yang sulung. 在诗篇89章说，大卫是首生的。 Oh sorry, ini belum ke sini ya. Nah ya, Daud dikatakan yang sulung. 大卫是首生的， Karena dialah yang ditunjuk menjadi raja, dialah yang menjadi status raja, dialah yang berkuasa atas Israel. 大卫是首生的，因为他是被选出来成为以色列的王。 Jadi yang sulung bisa menunjuk statusnya, punya kekuasaan, punya kemuliaan dibandingkan yang saudara-saudaranya atau orang lain. 所以首生的意思就是他是被选出来的，他有权能，他被那个很荣耀的， Dan tidak selalu itu harus anak tunggal, 而且不是就是老大而 anak 已， pertama. 这是第一个孩子。 Tetapi biasanya memang anak yang pertama. 但是经常首生的就是第二个孩子， Jadi kalimat yang dipakai ini 所以他用的这个词 adalah prototokos. 就是 prototokos， Artinya yang sulung, yang diberikan kekuasaan, diberikan ahli waris, diberikan kepercayaan. 意思是他是一位被托付一切的。 Nah menariknya juga Bapak Ibu Saudara sekalian, 很有趣的就是 Paulus tidak memakai kalimat protoketistos. 保罗不用这个protokritos 这个字 Nah kalau proto itu yang awal, ，proto 就是第一次的， ini dari kata protoketistos ini dari kata proto dan ketizo. 第二个就是从那个 protos 跟 ketizo 这个 Kata ketizo Yan ini wen. bisa membangun atau membentuk sesuatu. ketizo 这个意思就是建造的， Menunjuk 创造的。 kepada satu benda atau satu makhluk yang pertama dicipta atau dibentuk. 就是关于一个被创造的东西。 Dan Paulus tidak menggunakan kata ini untuk menjelaskan tentang Yesus. 所以保罗没有用这个词来解释关于基督的。 Kalau menggunakan ini maka kita bisa katakan Yesus memang ciptaan yang pertama. 如果保罗用这个字来形容那个基督，我们可以说基督是被创造的。 Tetapi kata yang ditujukan oleh Yesus yaitu prototokos, Tansu. artinya yang sulung. 但是基督的用的词就是 prototokos， 意思就是首生的。 Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kita simpulkan 所以弟兄姐妹，我们可以说总结来说， dari bagian ini tentang siapakah Yesus. 从这一段经文关于基督， Dia bukan protoketitos, 基督不是 protokritos， tetapi dia proto apa tadi? Prototokos. Prototokos. 但是基督就是 prototokos， Yang artinya dia dilahirkan. 意思就是他被出生的， Dia dipercayakan. 他被托付一切， Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. 他是掌管宇宙万物的。 Oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan Yesus adalah 所以我们可以说，主基督就是 Dia adalah Allah. 他就是上帝， Bukan Allah yang kecil diangkat. Oh ini Tuhan. Bukan. 他不是小的或者是半的那个主。 Yesus adalah yang awal, yang akhir, artinya keberadaannya kekal. 他是从起初有的，后来也有的。 Tidak pernah kita bisa bertanya kapan sih Yesus ada. Itu kalimat yang hanya ditujukan kepada seseorang yang dicipta atau yang seseorang yang dilahirkan. 我们可以说，这个字不是单单用在被出生的。 Yesus adalah Allah.
主基督就是上帝， Dia adalah pencipta segala sesuatunya. 他是创造宇宙万物的。 Karena dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia untuk dia dan bagi dia segala kemuliaan. 因为圣经说他是创造宇宙万物的， Dia adalah pencipta yang memiliki supremasi mutlak atas segala ciptaan. 他是决定是一位创造的主， Ia adalah penguasa alam semesta dan keberadaan alam semesta sampai saat ini karena ditopang oleh kekuatan dan kuasa. 他是统治亿万创造的主。 Pengertian ini Bapak Ibu Saudara sekalian 如果这个意思呢，这个意义呢， harus menjadi dasar iman kita. 应该一定要成为我们信心的那个基。 Kalau ada sebuah ajaran yang mengajarkan seolah-olah Yesus itu begitu agung, nabi luar biasa. Dia adalah kurios yang punya kuasa besar. 如果有教导说，就是主基督就是很伟大的那个导 Maka 师， ajaran seperti ini oleh bapak-bapak gereja dan juga dikatakan firman Tuhan, ajaran demikian adalah ajaran yang sesat. 所以圣经说这个教导，这样的教导是错的教导。 Yesus mulia 主基督荣耀， karena Yesus bukan seorang nabi biasa. 因为主基督不是一位很普通的那个先知， Bukan seorang imam yang biasa. 不是很普通的那个历史， Tetapi dia Allah. 但是他是上帝， Theos yang menjadi manusia. 他是上帝 Dan 成肉体 sebagai 的。 manusia dia menjalankan fungsinya sebagai nabi maupun sebagai imam yang besar. 成为一位人，他就是身为那个先知。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana respon kita pertanyaannya? 弟兄姐妹，问题就是我们应该如何 Ketika 来反应 kita 呢？ memahami Yesus itu ada pencipta dan penguasa ciptaan, 当我们了解了主基督就是创造者， maka kita bisa mencari makna hidup kita, tujuan hidup kita apa. 我们在从里面我们可以找到我们生活的意义的 Sekarang 目的是什么 dunia 呢？ menawarkan cara hidup. 弟兄姐妹，世界给我们了一个生活的方法。 Apa sih tujuan hidupmu supaya engkau kelihatan mulia? 我们生活的目的就是什么呢？ Maka dunia mengajarkan kekayaan, kekuasaan, nama besar, maka hidupmu akan bahagia. 所以世界教导我们要寻找多多的那个地位、财产、财物等等。 Maka bagian ini mengajarkan kita. 但是这段经文教导了我们， Siapa sih pencipta kita? 我们创造者到底是谁呢？ Kristus. 是基督。 Oleh sebab itu, apa sih makna hidup saya? Kepada siapa saya bertanya? 所以我们的生活的目的是什么呢？ Maka kita harus bertanya kepada Allah. 所以我们应该要向上帝来问， Kita harus bertanya kepada Kristus. 我们应该要向基督来问这个问题。 Kita mengerti mana hidup kita ketika kita tahu dengan apa kita diciptakan dan pencipta itulah yang memberitahu kita. 我们要知道，要了解我们生活的目的到底是什么呢？ Pernah ada seorang misionaris ke daerah Afrika. 以前有一个先知到那个阿非加去， Dia masuk ke sebuah rumah. 到一个房屋亲戚家进去， Karena masuk di sebuah rumah pasti tuan rumah itu menjamu. 所以这个主人就招待他， Maka salah satunya itu dibikinin teh. 其中就是来给他饮料， 那 Mungkin 个茶。 misionarisnya pikir, waduh seger juga nih ya. 这个宣教师说，这个很好， Datang disediakan teh. 来到他的家就给他茶一杯茶。 Maka ketika tuan rumahnya itu sedang mempersiapkan segala 所 sesuatu, 以当主人在预备一切所有的一切， maka dia lihat dia sedang merebus air. 他就看他在煮那个水， Dan dia merebus airnya di sebuah pispot. 从 Tahu kan, 在 Bapak Ibu sekalian? 那个bispot， Apa? Bener pispot kan? Ya. Nah kalau di rumah sakit yang sekarang udah lumayan. Pakai apa? Pakai plastik. Kalau dulu pakai besi. 以前是从那个铁所做的， Nah maka dia rebus airnya di pispot.
用那个来煮那个水， diseduh ke teh. 就倒在那个茶， Saudara 那杯 minum? 茶。我们是不是要喝？ Itu rasa baru itu namanya. 这是很新的那个味道， Teh asam-asam sedep. 就是很酸酸的。 Ya. Kenapa? Karena orang ini tidak tahu pispot itu sebenarnya dicipta untuk digunakan untuk apa. 为什么呢？因为这个人不知道这个东西到底用在什么 Kalau 地 kita 方。 tahu ada sebuah produk baru, 如果我们知道有一个 apa 新的 gunanya, 活， apa fungsinya? 它的作用是什么呢？ Maka yang paling tahu itu penciptanya. 所以最知道的那个作用就是创造者。 Nah Bapak Ibu sekalian demikian kita juga. 所以我们也如此。 Dengan tujuan apakah kita diciptakan? 我们被创造到底有什么目的呢？ Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 我们被创造是因为要更像那个他的孩子主基 Dan 督。 anaknya dikatakan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat yang ke-29. 在罗马书第9章， Jadi kita ngerti. 我们就知道 Yang sulung juga 首生的 menjadi contoh bagi kita. 是成为我们的模范。 Kita dicipta untuk semakin serupa dengan Kristus. 我们被创造是为了要更像主基督， Maka kita bercermin Bapak Ibu 所 sekalian. 以我们要看反向我们的自己， Kita semakin mirip Kristus atau tidak. 我们是不是已经很像主基督吗？ So sekalian yang kedua ini juga memberikan kita sebuah ketenangan menghadapi ketidakpastian. 弟兄姐妹，第二点就是这个可以给我们平静下来，当我们 Apakah 面对问题。 kondisi perekonomian Indonesia ke depan akan baik? 我们印尼未来的那个经济是不是要稳定下来？ Akan terang atau gelap? 是黑是亮的？ Kita tidak tahu. 我们不知道， Mengerikan mungkin bagi kita. 对我们来说是很恐 Kita 怕的。 tidak tahu kondisi kesehatan kita nanti. 我们不知道我们的健康 Apakah kita tahun Ibu, depan Jaya. tetap sehat? 是不是明年我们还是很健 5 康的？ tahun tetap sehat? 5年之后还是健康？ Kita tidak tahu kondisi 我 kesehatan 们不知 kita. 道我们健康的那个情况， Kita tidak tahu kondisi perekonomian kita. 我们不知道我们经济的那个情况， Kita tidak tahu usaha kita atau perusahaan kita seperti apa ke 我们 depannya. 不知道我们的公司会变得怎么样。 Tetapi di tengah ketidakpastian itu, 但是在这个彷徨当中， kita diingatkan 我们被提醒， segala sesuatu di dalam Dia. 在一切所有的一切，就是在主基督里面。 Artinya apa yang terjadi ke depan? 所以在无论如何会发生， Yang kita tidak tahu, 我们不知道， tetapi kita tahu siapa yang berkuasa 但是我们 atas segala sesuatunya. 但是我们知道的是谁掌管所有的一切。 Saya ingat lagu Ku tak tahukan hari esokku. 有一首诗歌就是说，我不知道将来会如何。 Ada baitnya begini. 其中有这个词， Banyak hal yang tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. 这首诗歌说，虽然我们不知道将来会发生的怎么样，但是我们相信主权我们的手。 Kita tidak tahu, 我们不知道， tapi kita tahu siapa yang berkuasa. 但是我们知道的就是谁掌管一切。 Tetapi kita tahu siapa yang memegang tangan kita. 我们知道谁圈我们的手。 Kolose 1 ayat 15 sampai 17. 哥罗斯书第1章15到17节说， Mengingatkan kita. 再一次提醒了我们， Dia pencipta 他是创造者， dan dia penguasa hidup kita. 他是掌管我们的生活， Penguasa segala sesuatunya. 掌管宇宙万物的， Dan kiranya hidup kita
所以让我们的生活 yang dipimpin oleh Tuhan 是被上帝带领的， berani menghadirkan kerajaan Allah dimanapun. 我们很感恩把基督的国活出来。 Mari kita masuk dalam doa. 我们同心进入祷告。 Bapa di surga, terima kasih atas firman. 天父上帝，谢谢你的话语。 Kami banyak belajar tentang satu doktrin yang begitu penting. 我们今天早上很多的学习关于你的 Mungkin 道理， banyak di antara kami yang masih sulit untuk mengerti. 可能在我们当中很多人还不了解， Tetapi kiranya ya Tuhan, 但是求主帮助我们， teguhkan iman kami. 坚固我们的信心， Karena Yesus bagi kami 因为基督对我们来说 adalah pencipta segala sesuatu. 是创造宇宙万物的， Penguasa segala ciptaan. 是他掌管一切的。 Dia bukan sekedar seorang nabi atau seorang imam. 主，你不是单单一位先知或者历史， Tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. 但是你是上帝成为肉 Dan 体， kiranya hidup kami ya Tuhan, 所以让我们的生活里面， kami serahkan kepada Tuhan. 我们把我们的生活交托于你， Sehingga Engkaulah penguasa hidup kami. 所以你就掌管我们的生活。 Terima kasih atas firman-Mu. 谢谢你的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉告主耶稣基督的名， kami panjatkan doa kami. 我们感恩祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Rusi Japri dan yang sudah terjemahkan oleh Bapak Makmur. Bagi yang mungkin belum mengerti, nanti boleh bertanya lagi sama Muse ya. Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini saya jadi ingat sama Kyume. Kyume itu adalah mamanya Amoy. Dia bilang begini, ngai mak kai tu moi ti ya, ngai cheti song ti henga kiuju, song ti hiu tai ngai song tian tong gitu. Jadi dia bilang, apapun saya tidak mau tahu gitu. Yang saya tahu Yesus juru selamat saya. Yesus yang bisa menyelamatkan saya dan membawa saya ke surga. Itu iman seorang yang tidak bisa baca. Boro-boro bahasa Indonesia, baca aja dia tidak bisa. Tapi dia punya iman yang begitu besar. Yang dia tahu bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan dua bahasa. Kita mulai dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu dan setelah itu bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bahasa Mandarin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临。 审判活人死人，我信圣灵，我信生而公的教会，我信身体复，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan sebuah pujian. Yehowa 祝福满满。 Kita nyanyi dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
眼中的白鹭是不欠缺什么，山顶的百合花，诸天献香味，就是全能的上帝，美人桑枝真福气，是地上发芽结实，显出真爱的根据。耶和华祝福满满，就像海边杜莎，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，用欢喜的歌声赞美称颂他名永无息。Yang berbahasa Mandarin, bersama-sama dengan saya kita menyanyikan lagu ini. 眼中的白鹭是无欠缺什么，山顶的百合花，春天香香味，总是全能的上帝，美人桑枝真福气，是地上发芽结实，显出真爱的根据。耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，就像海边杜莎，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，用欢喜的歌声赞美称颂他名永无息。 Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan satu kali bahasa Indonesia. Bangau yang di ladang tak kekurangan, bekung yang di gunung harum semerbak. Allah yang maha kuasa tiap hari memberkati, bumi tumbuhkan tunas buah kasih sejati. Berkat Tuhan melimpah bagai pasir di pantai, anugerahnya turun temurun. Sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia selamanya. Puji muliakan nama Dia. Puji muliakan Dia selamanya. Kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepada Engkau dengan persembahan kami sebagai tanda pengakuan kami, Tuhan, bahwa hidup kami berasal daripadamu, dan apa yang ada pada kami yang kami boleh persembahkan itu adalah bukti pemeliharaanmu dan bukti kesetiaanmu, Tuhan, di dalam menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu yang begitu besar dan melimpah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami memohon agar Engkau terus memberkati dan memampukan kami untuk menjadi saluran berkat dan untuk tetap setia kepada Engkau. Berkati Tuhan pekerjaanmu di tempat ini, Engkau yang mencukupi segala kebutuhan daripada gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama buka suara untuk menaikkan dua pokok syafaat. Yang pertama, kita doakan untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat. Juga untuk koridor hukum bisa menaungi setiap hak warga negara. Kita buka suara bersama. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh hidup di Indonesia yang merupakan bangsa yang NKRI. Tetapi Tuhan, Engkau melihat pergumulan daripada bangsa ini, ancaman yang sedang ada di tengah bangsa ini.
kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu untuk Engkau menganugerahkan keamanan dan kedamaian di tengah negeri ini dan memberikan satu kesadaran Tuhan bagi masyarakat, pemerintah untuk menyadari betapa berharganya keragaman dan NKRI, sehingga semuanya boleh sama-sama berupaya untuk menjaga kedamaian di tengah negeri ini. Tuhan, Engkau juga memberkati supaya ada satu penegakan hukum yang baik di tengah negeri ini Tuhan, sehingga hak setiap warga negara boleh diperhatikan. Berkati negeri ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk perayaan Imlek tahun ini, untuk bisa berjalan dengan aman dan damai. Ada satu suasana yang gembira untuk semua masyarakat, karena sikap toleransi yang tulus. Kita berdoa bersama. Bapak, kami sebentar lagi akan merayakan Imlek. Tuhan, terima kasih untuk satu momen silaturahmi yang boleh ada. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau yang menganugerahkan satu sukacita dan kebersamaan, satu sikap toleransi satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesempatan Tuhan untuk semuanya boleh saling mengungkapkan kasih dan menjadi satu hubungan yang semakin baik. Kau memberkati perayaan Imlek yang akan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, kami membawa persembahan doa kami ke hadapan Engkau. Engkau yang menjawab dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, marilah kita pulang dan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita bersama-sama memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang penuh dengan kelimpahan, kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, memberikan anugerah keselamatan, dan kasih daripada Roh Kudus yang senantiasa memimpin akan hidupmu untuk hidup berkenan kepadanya. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal terus senantiasa menyertaimu, sehingga engkau boleh semakin memahami akan Kristus, semakin serupa dengan Kristus, dan melalui hidupmu nama Kristus, nama Allah dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melihat beberapa warta melalui layar videotron, saya mengingatkan kita semua bahwa hari Rabu ini, hari Selasa kan Cynthia ya, hari Rabunya tanggal 18. Kita memasuki masa Lenten. Masa di mana mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah dengan mengingat bagaimana kasih Allah yang limpah dalam hidup kita melalui kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Nah, di dalam masa Lenten ini kita akan berpuasa.
dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Memang puasa ini agak berat. Kenapa? Karena sincianya pasti kita makannya begitu banyak. Ya, setelah itu kita belajar berpuasa. Nah, tetapi kiranya kita boleh belajar untuk sampai 40 hari, sampai Jumat Agung dan sampai Paskah kita akan berpuasa. Jam 6 sore sampai jam 12 siang. Selain kita mendapatkan berkat secara rohani, kita boleh mengingat cinta kasih Tuhan, kita juga mendapatkan berkat jasmani semakin langsing kita, ya, karena berpuasa ini, ya. Kiranya kita boleh setia mengikutinya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di Rabu Abu tanggal 18 April kita akan ada ibadah di sini jam 7 malam. Kita ada dress code-nya yaitu hitam atau warna gelap. Hitam itu melambangkan kedukaan kita akan dosa kita. Rabu Abu mengingatkan kita adalah orang yang rapuh dan kita adalah orang-orang yang berdosa. Nah juga Bapak Ibu sekalian, budget untuk Paskah ini sebesar 12 juta rupiah. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan dukungan, saudara sekalian bisa memberikan dukungan. Ini juga untuk kebutuhan total dari acara Paskah kita ini. Dan karena hari Selasa bertepatan dengan hari Imlek, maka persekutuan usia indah ditiadakan. Pasti Bapak Ibu sekalian ada acara di rumah masing-masing, ya, dengan family. Jadi persekutuan usia indah untuk Selasanya ditiadakan. Itu saja pengumumannya, kita akan melihat beberapa pengumuman melalui layar Videotron. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga kita boleh memasuki minggu yang baru. Kiranya melalui setiap kegiatan dan persekutuan yang ada, iman kita semakin diteguhkan dan hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Berikut kami sampaikan warta dan undangan kegiatan gereja. Memasuki masa Lenten, pembacaan Alkitab jemaat akan dimulai dengan kitab Ibrani yang akan disertai dengan renungan dalam bentuk audio dan teks. Renungan ini akan dikirimkan melalui WhatsApp. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan secara teratur, kita semakin memahami keutamaan Kristus dan dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Persekutuan Usia Indah akan mengadakan outing bersama pada hari Selasa 24 Februari 2026 berangkat dari gereja pukul 6.30 pagi dengan tema Komunitas Kasih yang diambil oleh Kolose 3 ayat 12-15. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Dev Wijaya. Acara ini akan dilaksanakan di The Ruru Quisit dari The Kusuma Green Resort and Resto. Kontribusi sebesar 200.000 sudah termasuk makan siang, kopi atau tea, serta snack. Pendaftaran dapat melalui Guru Injil Heni Setiawan atau melalui tata usaha gereja. Mari kita mengikuti persekutuan Rabu Abu pada hari Rabu 18 Februari 2026 pukul 7 malam dengan tema Tahirkanlah Aku yang diambil dari Mazmur 51 ayat 1-21. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Esa. Dress code pada persekutuan Rabu Abu adalah warna hitam. Masa Lenten adalah masa persiapan untuk mengingat penderitaan dan kebangkitan Kristus. Masa ini disertai dengan doa dan puasa sebagai wujud kerinduan kita untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Puasa akan dilaksanakan mulai hari Rabu 18 Februari hingga 5 April 2026 yang dimulai dari pukul 6 sore hingga keesokan harinya pukul 12 siang. Puasa bukan sekedar menahan diri untuk tidak makan, tetapi menjadi sarana evaluasi diri, memurnikan hati sambil berdoa, mengikis kebiasaan yang mengikat, serta mengandalkan Tuhan untuk pembaharuan hidup dan tingkah laku hidup kita.
Mari bersama hadir dalam persekutuan doa pagi secara hybrid pada hari Sabtu 21 Februari 2026 pukul 6 pagi dengan tema Yesus melebihi Musa yang diambil dari Ibrani 3 ayat 1-5. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Ibadah umum minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 pada pukul 8 pagi dan 10.30. Ibadah akan dilaksanakan dalam rangka ibadah Imlek dengan tema Sang Sumber Berkat yang diambil dari Mazmur 67. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Peter Lau. Ibadah anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 pukul 8 pagi dan 10.30 dengan tema Angpau dari Tuhan. Demikianlah seluruh warta gereja yang dapat kami sampaikan. Kiranya melalui masa Lenten ini kita semakin dimampukan untuk hidup dalam pertobatan, ketaatan, dan pembaharuan oleh kasih Kristus. Tuhan memberkati setiap pelayanan, persekutuan, dan langkah iman kita semua. Selamat memasuki hari Minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta gereja kita. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian. Betapa hebat. Kita menyanyikan lagu ini satu kali, yang kedua kali sambil bersalam-salaman. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Kyonghi Kyonghi di hari Selasa. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat semuanya. Sukacita senantiasa di dalam Tuhan.